Posle prebijanja 3 lokalna Srbina koji su danas krenuli u seču šume, a bili su prebijeni od strane ROSU jedinice, kriza na administrativnoj liniji sa Kosovom je dodatno eskalirala. Prema izjavi jednog od trojice Srba koji su prebijeni, oni su bili zaustavljeni od strane jedinice ROSU na putu za šumu, te su trebali da izvedu sečenje iste. Po zaustavljanju vozila, pripadnik ROSU jedinice je počeo da viče na njih, kada su Srbi u vozilu digli ruke u vis, ali to pripadnicima albanske specijalne jedinice nije bio dovoljan znak, već su ih pobacali pokraj puta i čizmama šutirali u predelu stomaka i leđa. Zbog toga su potpredsednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik generalštaba general Milan Mojsilović obišli danas u garnizonu Raška i garnizonsko mesto Novi Pazar, deo zadejstvovanih snaga Vojske Srbije koji se nalaze u prvom stepenu pripravnosti. Ministar Stefanović se tokom obilaska uverio da su pripadnici Vojske Srbije u jedinicama koje se nalaze u stanju povišene borbene gotovosti, visoko motivisani i spremni da zaštite svoj srpski narod. Podizanje pripravnosti na najviši stepen ne podrazumeva aktiviranje rezervnog sastava, već će teret pasti na leđa profesionalnih vojnika. To znači da vojnici sada neće imati normalno radno vreme posle kojeg će ići kući, već će duže boraviti u kasarnama, odnosno na terenu. Na taj način vojska će moći u najkraćem mogućem roku da reaguje na konkretne zadatke, a broj angažovanih vojnika će zavisiti od procene situacije. Jedinice specijalne namene 72. brigade i njeni bataljoni Sokolovi i Grifoni, kao i pripadnici 63. padobranske brigade i pešadijske jedinice iz sastava 2., 3. i 4. brigade kopnene vojske, koje inače kontrolišu područje prema Kosovu, su u najvišem stepenu borbene pripravnosti, a podršku iz vazduha davaće borbeni helikopteri Mi-35M iz helikopterske jedinice Senke sa aerodroma Lađevci. Odluka o povećanju borbene gotovosti Vojske Srbije je doneta jer Srbija želi da bude pripremljena ukoliko dođe do nepredviđenih situacija, a dolazi neizvesna noć.